वेलकम बैक। आने वाले बजट की तैयारी और ईद के बाद इस बजट के हवाले से बहस भी शुरू हो जाएगी। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, तैमूर खान जगरा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, बयानात आने शुरू हो गए हैं हुकूमती वज़रा के भी। अगर हम देखें, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई सेनेटर्स भी ये कह रहे हैं कि IMF की इतनी कड़ी शराइत हैं, और ख़ुद IMF ने भी अपनी कुछ शराइत इनकॉर्पोरेट करने का बजट के हवाले से कहा है कि एज सच रिलीफ देने के हवाले से डिफरेंट सेक्टर्स को बड़ा मुश्किल लगता है। सो ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा बजट बनाना, बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स, कीपिंग इन माइंड कि एक हम IMF के प्रोग्राम में हैं और दूसरा ईरान जंग की वजह से जो हालात हुए और जो हमारे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में इजाफा हुआ, फिर वो एक पूरी चेन महंगाई की। क्या समझते हैं आप, वाकई हुकूमत के लिए मुश्किल है आने वाला बजट बनाना जिसमें खातिर ख्वाह वो कुछ रिलीफ डिफरेंट सेक्टर्स को दे सकें ताकि इकॉनमी बढ़ सके आगे? जी नादिया, ये बजट बनाना हुकूमत के लिए चैलेंज है, और ये हुकूमत और इसने जो अजाब नाजिल किया है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए चैलेंज है। देखिए, इनका 5वां बजट है। राइट। पाकिस्तान में कितनी हुकूमतें जो मिलिट्री हुकूमतें नहीं रही, उन्होंने 5 साल गुजारे और फिर इस किस्म की सपोर्ट के साथ। राइट। अगर 5 साल बाद ये हालात हैं कि गरीब, मिडिल क्लास, कंप्लायंट टैक्स पेयर जो फॉर्मल इकोनॉमी में, वो सब चीख रहे हैं, सब की बस हो गई है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? और अगर ये हुकूमत नहीं संभाल सकती और इसको वोट भी नहीं मिला था, तो ये कर क्या रही है? जहां तक IMF का ताल्लुक है नादिया, मैंने 10 पॉइंट जो है वो इस बजट पे बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको मोटी बात कर दूं, वो ये कि देखिए, मुझे तो लगता है कि ना IMF और ना हुकूमत पाकिस्तान की मईशत के असली रिफॉर्म में इंटरेस्टेड है। ये बात मैं अभी तक नहीं कर रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि IMF के बारे में 3 चीजें। पहली चीज ये, जिस किस्म की माइक्रो मैनेजमेंट IMF कर रही है वो कभी तारीख में ये 25 प्रोग्राम्स में नहीं हुई। दूसरी चीज ये कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, IMF कहती जरूर है कि हुकूमत बड़ा काम अच्छा कर रही है, लेकिन जो उनके एक्शंस दिखाते हैं कि वो हुकूमत के एक एक नंबर को 10-10 बार देखते हैं, वो बताते हैं कि एक्चुअली IMF का इस हुकूमत पे कोई भरोसा नहीं है। और तीसरी चीज, अगर IMF को या हुकूमत को या किसी को भी इस मुल्क के माशी मॉडल को तब्दील करने की परवाह होती, तो फिर आप सिर्फ टैक्सेस की भरमार ना देखते, आप इनकी शाह खर्चियां कम होते हुए देखते, और आप वो इकोनॉमिक मॉडल देखते जहां पे प्राइवेट सेक्टर को सांस लेने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आजाद जुडिशरी, आजाद पॉलिटिकल सिस्टम, आजाद ब्यूरोक्रेसी, ये सारी जो है वो जरूरी है। मार्केट में कंपेटिटिवनेस जरूरी है। उस पे तो हुकूमत में या IMF में कोई बात नहीं कर रहा। ओके, लेकिन IMF की अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या IMF ने मईशत के मॉडल के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, तो बात तो वो आपका हाथ पकड़ के तो नहीं कर सकते। करना तो फिर उन पॉलिसी साजों ने है, हुकूमत ने है। राइट। ये बात तो हम सुन के थक गए कि इखराजात हुकूमत कम करे और अपने जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाए। What can IMF do instead of just telling and saying? आपने गवर्नेंस और करप्शन वाली रिपोर्ट भी पढ़ ली थी, अब उनके पास और तो कोई इख्तियारात नहीं है ना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जिम्मेदारी IMF की नहीं है, ठीक काम करना जिम्मेदारी हुकूमत की है। जब हमने खैबर पख्तूनख्वा में पेंशन रिफॉर्म शुरू किया, हमें ना IMF ने बताया था, ना वर्ल्ड बैंक ने बताया था, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया था। मैंने जो फिस्कल नंबर्स देखे, ने कहा कि ये पेंशनर्स के साथ भी ज्यादती है और टैक्स पेयर्स के साथ भी ज्यादती है, कि यहाँ पे हर पेंशनर की पेंशन अनफंडेड है, किसी दिन हम नहीं दे सकेंगे। ये हमने इसलिए किया कि हमारे फायदे में था। आज पाकिस्तान में वो सिस्टम एक्सपैंड हुआ है। लेकिन आप बताएं, उसके अलावा हुकूमत क्या इनोवेशन दिखा रही है, क्या सोच दिखा रही है? वही पुराने घिसे पिटे तरीके। और शॉकिंग के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब जैसा बंदा, और ये पाकिस्तान की तारीख की एक अनफॉर्चुनेट पहलू ये रहा है
کہ بہت کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ آتے ہیں لیکن وہ حکومت میں آ کے وہ جمہوری ویلیوز بھی بھول جاتے ہیں جو انہوں نے اپنے پورے کریئر میں سیکھے ہوں گے، اور وہ سکلز بھی بھول جاتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک ٹرن اراؤنڈ سچویشن میں، اور پاکستان ایک ٹرن اراؤنڈ سچویشن میں اس میں استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں کون روک رہا ہے حکومت کو کہ یہ خرچے جو ہے وہ کم کرے، اور این ایف سی میں یہ کہنے کے بجائے کہ صوبوں سے جو ہے وہ آپ پیسہ وفاق کی طرف جو ہے وہ لے آئیں، کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے تنخواہوں کا ماڈل، ہمارے پینشنز کا ماڈل، ہمارے پروکیورمنٹ کا ماڈل، ہمارے پاس یہ جو سارے ایسیٹس ہیں، جی او آر، F6 جو وہ لاہور میں جی او آر کے پاس، زمان پاک کے پاس وہ جو ریلویز کی کالونی ہے، یہ سارے آپ دیکھ لیں ٹریلینز آف روپیز تو صرف یہ 3-4 جگہوں کی بات ہے، رائٹ؟ کب تک ہم ایسے اثاثوں پہ بیٹھیں گے جو کہ جو ہے وہ گریڈ 17، گریڈ 18، گریڈ 19 کے افسر کو وہاں پہ گھر ایک مل جاتا ہے لیکن اس کی ویلیو ایک پلاٹ کی اربوں میں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کب تک ہم صرف ٹی وی پہ بتائیں گے لیکن کوئی کچھ کرے گا نہیں؟ اور تو اس طرح تو گورننس کا جو یہ پورا ماڈل ہے اس کو آپ کو چینج کرنا ہوگا نا؟ تو میرا تو یہ خیال تھا نادیہ کہ یہ حکومت اس لیے آئی تھی، اور میرا تو یہ خیال تھا کہ جو الیکشن میں فارم 47 ریزلٹس ہیں، یا جو یہاں پہ فریڈم آف سپیچ پہ پابندی ہے، یا جو یہاں پہ ہیومن رائٹس پہ سچویشن اتنی جو ہے وہ مختلف ہو گئی ہے پچھلے 3-4 سال میں، یہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہاں کا ہم گورننس ماڈل تبدیل کریں۔ تو اگر ہم گورننس ماڈل تبدیل نہیں کر رہے، اور گورننس ماڈل میں ابھی بھی صرف گلف سٹریم جیٹس کو ترجیح دی جاتی ہے، اور لینڈ کروزرز کو ترجیح دی جاتی ہے، اور گریڈ 22 کے افسروں کو جو ہے وہ 3 گاڑیوں پہ ان لمیٹڈ پیٹرول اور ڈیزل کو ترجیح دی جاتی ہے، تو عام پاکستانی کیا کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کا 50,000 روپے جس ہاؤس ہولڈ کی آمدن ہے، ذرا اس کا بجٹ لے کے بتائیں۔ چلیے یہ چھوڑ دیں نادیہ، جس کے لاکھ روپے آمدن ہے اس کا بجٹ دیکھ کے بتائیں، یا جس کا 2 لاکھ روپے جس ہاؤس ہولڈ کی آمدن ہے اس کا بجٹ لے کے بتائیں۔ آپ نہیں کر سکیں گے، اسی لیے آپ یہ واحد موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید جہاں پہ آپ ورکنگ کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، غریب، آپ یہ سب دیکھ لیں، ان سب کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں یہ کہاں پہ بھاگے۔ اینڈ میں جو ہے وہ کیا ان کو تحفہ ملتا ہے کہ جی احسن اقبال کہتا ہے کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے اس لیے ہمیں پیٹرول پہ لیوی اور بڑھانی ہے۔ جب وہ گھر پہ سولر لگاتا ہے کیونکہ حکومت یا بجلی نہیں دیتی، یا بجلی اتنی مہنگی دیتی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو ان کو حکومت میں کوئی کہتا ہے کہ جب آپ سولر لگاتے ہیں اور نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں تو آپ غریبوں سے چوری کر رہے ہیں۔ تو پھر اس حکومت کے بیانات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔